Coucou Khaled, joyeux anniversaire. J'aurais aimé te souhaiter dans de meilleures conditions, mais j'espère quand même que tu te portes bien. En te connaissant assez bien, je sais que tu vas surmonter cette épreuve et revenir bientôt, Inch'Allah, parmi nous, plus fort que jamais. Happy Free Khaled. جوايز انيفرسار خالد. العقوبة ان شاء الله هنية سنة. راك عشت 40 مازال تزيد تعيش ان شاء الله 60 سنة واحدة اخرى. فهاديك 60 سنة نزيدو نتعلمو من عندك بزاف حاجات كسوا من الدومين تاع في الدومين تاع الصحافة ولا القيم الانسانيه اللي تحلى بها زميلنا خالد. نعرفوا بلي انت صحفي شجاع صحفي ممتاز يعني بالمهنيه ولا طالما دافع ومازال يزيد يدافع على حرية التعبير حرية الكلمة حرية الصحافة. هاد لا فيديو درتها لافامي تاع خالد راني سورتو ليماه والباباه. قلبنا كاع راه معاكم على بالنا الحرقه اللي راكو عايشين فيها لا سوفرانس. مي حبيت نقول لكم برك حاجه، خالد راني سي تا ايرو، رانا كاع نحبوه ونستعرفوا به. سي ان اكزامبل بور تو الموند بور تو لي جورناليست. العالم كامل هضر عليه. دونك il faut être fier de lui, monsieur et madame Drarni. Voilà, cela fait 40 jours que tu es en prison. Aujourd'hui 10 mai, tu fais 40 ans. Bon anniversaire. امولي اميجاز خالد درارني اليوم تو فات تون انيفرسير وانت في الحبس تاع القليعه. بصح خالد انت الحر وهم السجناء، انت جزائري حر، انت صحفي حر وراح تبقى حر مهما طال الزمان. Joyeux anniversaire Khaled. Ta place n'est pas en prison pour avoir exercé ton métier en toute indépendance. Ta place est à nos côtés, aux côtés de ta famille, aux côtés de tes proches. Nous pensons très fort à toi et tes efforts ne sont pas vains. يوم 10 ماي 2020 كان المفروض الصحفي خالد درارني يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته وأصحابه، لكن للأسف هو اليوم متواجد في السجن لأنه اختار أنه يمارس مهنته بكل حرية واستقلالية ويقوم بإعلام الناس وإخبار الرأي العام. ميغفو خالد درارني، إن شاء الله تخرج ونحتفل بحريتنا جميعا. الصحافة ليست جريمة. ليبغي خالد ليبغي لا بريس. Joyeux anniversaire Khaled. Aujourd'hui tu vas fêter tes 40 ans en prison pour avoir fait ton travail. Mais نتا حر وتقعد حر. Solidaire avec toi. Joyeux anniversaire encore une fois. الصحافة ليست جريمة. الحرية لخالد راني الحرية للمعتقلين. اليوم خالد راني يحتفل بعيد ميلاده 40 في سجن الحراش لأنه خدم خدمته كصحفي محترف. خالد درارني بلاصتو ماهيش في الحبس، بلاصتو في قاعة التحرير، بلاصتو في التيران يخدم خدمته تاع جورناليست. ليبيري خالد درارني. خالد درارني عنده 40 سنة نهار الحد. أقسم بالله je pensais qu'il était beaucoup plus jeune, je sais pas pourquoi. ترى مشارف. Joyeux anniversaire, cher ami, cher frère Khaled Drarni. 40 ans, c'est jeune. Regarde, Khadi Ihsan, il a 85 ans, mais le drdeg, il dit les footings et tout. On rigole, mais on pense très fort à toi. On est très très fiers de toi. On sait que tu as beaucoup de courage et franchement, ça nous donne de la force. On t'attend. De toute façon, Mazal, les anniversaires, on va les fêter ensemble. Il est présidentiable avec cet âge-là. Il est présidentiable. Alors, passer 40 ans en cellule, ça lui donne encore plus d'atouts dans l'Algérie de Abdelmadjid Tebboune et des vieux qui ne veulent pas partir. عم يطلعوا لك في شانك، عم يطلعوا لنا في شاننا وعم ينقصوا في شانهم هما. Ils se ridiculisent. On te salue, je te salue et je salue tous tes compagnons otages du régime. À très vite mon frère, on se reverra, on fera la fête et on se moquera d'eux comme d'habitude. De tout mon cœur, Khaled. Bon anniversaire, tu as l'éternité de l'avenir devant toi. C'est difficile, bon anniversaire, mais je sais que tu es solide et que tu vas assumer. On est tous avec toi. Khaled, j'ai 25 secondes pour te parler. C'est très peu. Mais en même temps, c'est beaucoup dans un état policier. C'est 25 secondes de trop. Je vais pas te dire que ta place n'est pas en prison parce que tu le sais. Ta place n'est pas en prison. Et plus grave, même ceux qui t'ont mis en prison le savent. Voilà. Donc je me contenterai juste
te dire باللي توحشناك et bon anniversaire malgré tout. À bientôt خو. خالد راني نقولوا لك بلي حنا ما راناش ساكتين، مازلنا مكملين، يعني نطالبوا بالافراج يعني عنك باطلاق سراحك باش يخرجوك من السجن، لانه سجنك هدايا ظلم. ونعرفوا باللي تم يعني اعتقالك وانت تأدي في المهمة تاعك، يعني ما هادشي مازلنا نرفضوه ومازلنا نددو به. مرة أخرى سنة حلوة، العقوبة كما قلت لك 100 سنة إن شاء الله. شكرا. Salut Khaled, pour ton 40e printemps, tous mes voeux de santé, de santé, de santé. J'aurais aimé te souhaiter bon anniversaire, mais ça sera pour une autre fois. Nous aurons tout le temps de fêter tes anniversaires à venir. Sache une chose, Khaled, ils auront beau te emprisonner ton corps, ils ne pourront pas emprisonner ton honnêteté, ta franchise, ta loyauté et ton professionnalisme surtout. Voilà Khaled. Et ils auront beau voiler la lumière, ils ne pourront pas l'emprisonner. Avec tous mes voeux. يقضي الزميل الصحفي خالد دراني ليلته 44 في السجن، يتزامن ذلك مع عيد ميلاده. عيد ميلاد كان يفترض أن يقضيه في جزائر جديدة، جزائر لا تسجن الصحفيين لمجرد أنهم غطوا مسيرة شعبية أو أدوا مهامهم باحترافية. تضامن الكامل وغير المشروط مع الزميل خالد دراني، الحرية لدراني ونعم لصحافة حرة ومستقلة في الجزائر. خالد دراني عيد ميلاد سعيد، كنا نتمنى أن نقولها لك في ظروف أحسن من اللي راهي. كل الصحفيين كل الشعب متضامن معك، وحرية الصحافة عمرها ولا كانت جريمة. Khaled Darani, joyeux anniversaire. Je sais que ça doit pas être bon, parce que voilà, parce que je sais que ça doit pas être super facile en ce moment, mais il faut que tu saches que barra ici, là où tu n'es pas, parce que tu as été emprisonné, parce que tu es un homme libre, sache que tu es omniprésent, presque omnipotent. Et sache que ta liberté, ils ne pourront jamais te la voler, même tu es, à mon sens à moi, l'homme le plus libre d'Algérie aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire Khaled Darani, نحبك. joyeux anniversaire خويا، ان شاء الله ربي يطلق سراحك، ان شاء الله تكون معنا ان شاء الله. Eh ben, joyeux anniversaire Khaled, tu nous manques beaucoup, bon courage à toi et j'espère que tu nous reviendras bientôt. Au revoir. خالد joyeux anniversaire خويا، وكل عام وانت بخير ان شاء الله، وربي يطلق سراحك ان شاء الله وتكون معنا باذن الله. صح، باي باي. Salam alaikum, bonjour, Zulf Lawen. Je voudrais adresser ce petit message à Khaled Darani qui fête malheureusement son anniversaire en prison, loin de sa famille et ses proches. On ne le répétera jamais assez, Khaled est injustement emprisonné depuis plusieurs semaines. Son seul tort est d'avoir exercé son métier librement, loin de l'autocensure et en refusant de se soumettre aux directives des tenants du pouvoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ne lâchera pas l'affaire jusqu'à la libération de Khaled et de toute la presse algérienne. As-sahafa laysat jarima wal hurriya li Khaled Darani. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! Bon anniversaire Khaled! joyeux anniversaire Khaled مولاي مكاز، عيد ميلاد سعيد. نتمناو الحرية لخالد درارني والحرية لجميع المساجين. النضال متواصل من أجل الحقوق الديمقراطية والاجتماعية تاع الشعب الجزائري، ومن أجل إطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين. À chaque fois qu'on emprisonne un journaliste libre, le monde médiatique devient encore plus médiocre. ومن نهار سجنوا خالد درارني، الصحافة الجزائرية أصبحت أكثر رداءة وانبطاح. كل عام وانت حر خويا خالد. Zulf Lawen, à l'occasion de l'anniversaire de mon ami Khaled Darani, je lui souhaite tous mes meilleurs voeux, santé, bonheur, prospérité et sa libération inconditionnelle et immédiate. سينيري خالد أمولين أمجازة يا حبيب، سنة حلوة يا حبيبي ولا يا صديقي. Joyeux anniversaire mon cher ami et happy birthday my dear friend.
السلام عليك خالد درارني في معتقلك بالقليعة. كان من المفروض انه اليوم تكون مع اهلك مع اصدقائك وانك تكون تقوم بعملك، ولكن راك في السجن. وراك في السجن ماشي لانك درت جريمة بل لانك قمت بعملك، وهم يعرفوا ذلك، وعلى بالهم باللي ان الجزائريين فاهمين باللي التغطية تاعك للحراك هي السبب الوحيد لوجودك في السجن. القلة تاع الحجة تاعهم جعلتهم ينتهكون كل الشكليات، وصاروا يحكمون عليك مسبقا عبر التلفاز دون احترام قرينة البراءة. في الواقع أنت لما أصريت على عملك بصفة مهنية وحرة واصلت الدفاع عن المثل اللي ناضل من أجلها والدك المجاهد سيد أحمد درارني، واللي استشهد من أجلها المجاهد الكبير محمد درارني. هذا المثل هي الحرية للجزائريين في ظل دولة القانون والحق. تحياتي إليك خالد، أنت الحاضر وأنت المستقبل، لأنك أنت تمثل الشباب ووضوح الرؤية والمهنية والكفاءة. أنت الحاضر وهم الماضي، لك الحرية وللمظلومين ولكل سجناء الرأي. والسلام. غطيت مسيرة سلمية يوم السبت وعلى جالها وكيل الجمهورية التمس الحبس المؤقت، ولكن قاضي التحقيق قرر الرقابة القضائية التهمة بالمساس بالأمن الوطني. يعني اليوم صحفي يغطي مسيرة يتهم بالمساس بالأمن الوطني.